यस तो फिर मैं हूँ रोहिम सेना। तो आज हम लोगों का आसाम का बंदा और दिमापुर का आदमी लोग आज फुटबॉल खेलेंगे। तो भाई वीडियो पूरा देख के जाना कैसा होता है फुटबॉल, मतलब आसाम का बंदा लोग कैसे खेलते हैं और दिमापुर का बंदा लोग कैसे खेलते हैं। तो उसका भाई वीडियो पूरा देख के जाना आप लोग। तो एंड तक बने रहो भाई, वीडियो पूरा देख के जाओ। এটাও স্পিড আছে না, হেয়ার মতন না, হাইট এটা স্পিড কত জানো? 80 80 বুঝো? 80 স্পিড এটা আসার গাড়ির মতন। এটা ম্যাক্স হচ্ছে না, মানে বুঝো তেল লাগে ম্যাক্স হয়ে গেল। হাই স্পিড কত কিছু তাই কম দামি গাড়ি, তারপর কত স্পিড হয় এটা ধরো 60,000। হ্যাঁ 60,000 এরকম 3 লাখ চারটা তিনটা যাইতেছে দেখছো। একবার গেলাম না। হ্যাঁ রেডি। हेलो हेलो किदा कौ ना हेलो 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 ओ तो नाइसी ग्राउंडो ओ तो न देन रोजा आंगले फलाइला आने खेला खेला देखा খেলা দেখাত কি আচ্ছা দে কিতা কাম কও না খাম কিতা এখন তো রাইট কিতা খাম এখন হনি না আচ্ছা দে ঠিক আছে চাই কেন তো আইয়া আমরা এমন মাতি আর এই যে একটা চেক নাই গোয়াকে জুম করতাম কু অ্যাকচুয়ালি আমার মোবাইলটা এমবি শেষ হয়ে গেছে না, নইলে মোবাইলের লগে পুরা কানেক্ট করা যায়, কানেক্ট করে জুম করে সপ্তাহ করে ইয়ে করা যায়, একটু করা যায়। জুম অনানি এগুলো জমে দেয় কেটে লাগে, এগুলো স্ক্রিন লাগে কোনো ইয়ে নাই, মোবাইলে তাকাতে না মোবাইলের লগে জুম सेवन 40 20 मिनट बाकी है। गोल 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 আর
শুরু এটা দেখছো এটা তোমার সামনেটা দেখছো এটা দৌড়ে আমার লোকে দৌড়ে হয়ে গেল খেলা দেখছো খারাপ